pembelajaran berlangsung normal seperti biasa, itu di awal-awal kita mulai dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian berkembang menjadi hybrid learning, di mana ada siswa yang masuk sekolah dan tetap ada yang di rumah gitu, mulai dari 50%. Kemudian yang sekarang mulai PTMT 100%, tapi masih ada siswa yang belum diizinkan oleh orang tua masih belajar di rumah. Nah, pembelajaran ini bisa berlangsung karena sekolah menyediakan media-media belajar yang mendukung pembelajaran hybrid learning tersebut. Pembelajaran yang disediakan di sekolah itu mendukung pembelajaran hybrid learning, sehingga siswa yang belajar di sekolah maupun di rumah tidak terkendala dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sekolah menyediakan papan tulis digital dari Visionik, kemudian ada kamera dan speakerphone dari Ever, sehingga pembelajaran itu tetap bisa berlangsung dengan baik. Nah, siswa-siswa yang belajar di rumah, kita masih bisa mengontrol proses mereka belajar seperti itu karena disediakan ada 2 layar, sehingga layar Zoom yang di rumah itu bisa kita kontrol di belakang, kemudian kalau kita mengajar yang kita share itu bisa ditampilkan di depan seperti itu. Nah, media-media ini terintegrasi membentuk sebuah kelas hybrid yang mendukung pembelajaran 2 arah sesuai dengan perkembangan digital pendidikan seperti itu. Selama pandemi ini kita banyak belajar ya, jadi selama pandemi ini kita bisa akhirnya tahu bahwa belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja seperti itu. Nah, hal ini bisa berlangsung karena kita didukung oleh media pembelajaran seperti itu yang memungkinkan pembelajaran 2 arah itu tetap bisa berlangsung dengan baik seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita tetap berharap walaupun misalnya kita sudah semua belajar onsite, tapi kita tetap berharap bahwa media-media pembelajaran itu tetap mendukung pembelajaran kita mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. One of the biggest challenges that the educators are facing during the beginning of the pandemic was a test of character and flexibility for all the educators. We went from zero to hero, mind shifting and also changes from a physical conditioning to a mental conditioning. We have to transfer all our data from being paper-based into an online-based materials. And from there, I believe that most of the teachers will be able to pull through all the activities and in order for us to reach our students. And thanks God for the gift of technology, the internet that all of us are using right now, that because of it, we will be able to teach and also to deliver our classes very effectively. Hybrid learning at BPECA Penabur Jakarta is really an amazing avenue for everyone. With the help of technological tools, an advanced camera system, and also the AberVision feature, we'll be able to zoom and also to view some paperworks and also diagrams and pages that are written in a printed version. And with the help of camera,
the advanced camera system of the IP app, we would be able to monitor our students for both on-site and also in an online settings. I remember the saying, there's a first time for everything. And I will never forget the first time I have done the hybrid learning, wherein I allow all my students to get through to the classroom, and I have done already with my introduction and also with my lecture, and suddenly at the middle of my class, someone says, "Sir, you're on mute." And so the classroom has been filled with joy and laughter. And from that, I know it's a silly and also an embarrassing scenario or incident, but just like I mentioned, there's always a first thing and first-hand experience, and it's also a best learning avenue, even for the teachers. Initially, my son is having problem dealing with the hybrid learning. Slow start, but at this point, he already adjusted well. He's now excited to go to school, meet his teacher and his friends. We are very satisfied. My son has broadened his knowledge, his skills in the computer skills. We have a variety of softwares that they use to reinforce what they learn from the class. He also developed his skills in research. He do some additional research using different platforms, and also managed to do his time wisely. So he can manage his time for school purposes and for house responsibility. As an education institution, the school must adapt and evolve. In hybrid learning, teacher and students both been given a chance to gain new knowledge and able to more engage in learning process. The students are expected to use their gadgets, their digital gadget more wisely. And with this hybrid learning, we are sending message to them that they are able to use their device as a learning tools. It's so close with them, so they are able to use their device to learn every time, everywhere. That's the main objective of the hybrid learning. Prinsipnya kami BPK Penabur Jakarta selalu mengupayakan yang terbaik untuk para peserta didik kami. Jadi pada saat pemerintah meminta agar kami melakukan pembelajaran secara hybrid, di mana ada yang di sekolah, sebagian waktu itu 50% dan ada yang di rumah 50% jumlah peserta didik juga. Jadi kami mencari beberapa cara bagaimana melakukan pembelajaran secara hybrid yang terbaik, mulai dari proyektor biasa, mulai dari komputer biasa, dan berbagai macam cara lain yang tentunya bervariasi dari segi harga maupun hasil yang dicapai. Pada akhirnya, setelah kami melihat hasil dari beberapa metode tersebut, akhirnya kami memilih interactive flat panel ini karena itu yang menurut kami yang terbaik.
Jadi memang pada prinsipnya kami tentunya harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Tapi pandemi ini membuka mata kita semua bahwa perubahan ada di depan mata kita. Dan kita semua belum tahu seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, salah satunya tentunya adalah full onsite atau juga full di rumah, ya PJJ. Tapi bisa juga hybrid. Hybrid bisa dua macam, bisa yang bersamaan waktunya, sinkronus, ya barengan belajarnya, atau bisa juga asinkronus. Dalam semua hal tersebut, teknologi tentunya mengambil peran yang sangat besar dalam kemajuan perkembangan zaman. Jadi, kami yakin dengan interactive lab panel ini, kedepannya kami akan selalu selangkah lebih depan daripada yang lain.